Este un candidato que tiene grande corazón para con el de aton mga vivientes, especialmente na Distrito 1 del Ciudad. Actualmente, knowing their family, mga vecinos, and syempre, sabi kita gayod, pakilaya el prioridad de ila el mga vivientes del ila barangay y también por el de ila amor y también el de ila dedicación na servisyo publiko ay sirvi como konsehal el de aton bisita este día na Distrito 1 y también aura aspirante for a re-electionist na District 1 mga vecinos. Kiens te ele mga katropa, man-play kita mga vecinos. Sa Distrito 1 si Bodega Bato, LD aton pambato, Bodega Bato. Sa Distrito 1 si Bodega Bato, tested ya el servicio, Bodega Bato. No olvida, con Bodega Bato, Ana del Cañonazo, Jimmy Cabato. Mientras tanto, mga bisinos, Servicio everyday. Meron akong minimithi. junto ka natin mga katropa, el anak de Cañonazo mga katropa, el servicio everyday, Bodega Bato. El Honorable Konsehal del Distrito 1. Good morning, Cons. Good morning, no? Good morning contigo y con todos kintawi ka naton aga. Buenos días con todos. Sí, ¿qué tal tú? Buenamente. Sabi tu, and the first time na yan mirahan kita, that was the last elections, no? Kay IOL yakeda hosts del Dos Ustedes Partido. But anyways, Konsehal, let's go straight to the point. Pakilaya ba el un Bodega Bato yakeda or who inspires? Kasi unang-una ho sa lahat mga katropa, kapatid po kami sa kapatirang Triskelion, and even ang El Capitan Aura del Barangay Baliwasan. Who inspires you, Cons, para na servisyo publiko? Pakilaya ba yung sosyedad sina? I mean, pakilaya ba yung prinsipya? El magakabato, sirviko nel komunidad. Kasi unang-una kat con todo, no? Sabi mo, siya prinsipya siguro mo father pa, no? El staba konsel si Jimmy Cabato. Well, siyempre, engranda kami, no? Tamira kami. Pakilaya, una-una si kilaya tamandil con el gente. Kilaya uwi dila mga problema. Kilaya kita puente, no? Kita puente para pwede kita ayuda kanila. So, amo kaya prinsipya, no? Kung may kada ng inspirasyon di aton, kay tamira kita, di ba? Adayta ko sa kita tamira, ko sa kita aprende, pwede kita man apply tamen na presente. Bale, ang grandagat ustedes sa Cons, no, na servisyo publiko. I mean, pakilaya el dito yung tata, ayuda ko nel mga gente na di ustedes. And, the late Jimmy Cabato is really a legend when in terms of public service. And, Consi, who inspires you to run for public office? I mean, pakilaya to ya como un Bodega Bato, pakilaya prinsipya. Si Aura, no, si conforme esta Aura, por causa na amor di aton yan, no, na syudad di aton, na society di aton, no. Debe, no, como si talimang kita, pikora kita mira na cosa bueno. Kaya siyempre, sini kita sentido, sali kita tamin na barangay, sirbi kita como kagawad, kita barrio kapitan tamin, beses. So, medyo apiki kita na gente. No? El amol importante, abangan yung komunikasyon. El importante, si tali kita, el gente, hindi ka natin resalaw atraka, hindi ka sinihuya atraka. So, mas pwede kita tansya ko sa mga problema gayon. So, conforme esta ara, no? El kose, aprendikol din yung father, plus el ano, chinilit kita ya amor, no? Nasirbi do, paltakan ida ton dia kasi ana dia kita, no? Everyday receive kita mga phone calls, receive kita bisita na casa. Parte del daton vida. And aside from that, Consino, like you've been in the public service for quite some times, como public servant. Yan grande yato na mundo de politika. What is the challenge, Cons? What is the usual challenge na tapode man encounter si Konsehal Bodega, and pakilaya to taman manage ko
electionist. Well, klase-klase, no? Sabi to, kung antes na barangay kami, oto tan kita mga tan-face mga problema, no? More on executive power kita liatan. Kaya kita may na konseho, lo mismo, no? Mo chine similarities lang tamin. Pero, amo nga kita, no? Pikura kita as stable kunel society, as balance, cosal boses del manada, di ba? Cosa el kere del mucho, alam mo kita tayo na rin po, ha? So, amo kel el pinataprikuragat kita man si cosa el gritos del majority, amo kita necesita man. Mayor parte amo kay amo nga kita taki kita representante kita. Representante del mga gente. Del mga gente asigura kita na cosa kita kasi mga desisyon na tupaw. Komportable. In favor na mga gente. Si. Okay, Konsi, yak kada tu barangay kagawad, yak kada tu barangay kapitan, yak aura konsehal to del syudad and aspirant to for re-election by the 2020 this year's 2025 midterm and local elections. Porque tu corre for re-electionist. Si, despite of, sabi kita, el politika magulo. Pero talito siyempre para asking or tamantuktuk yata biyan ang mga korason del mga Distrito 1 for another chance to be on the seats of the District 1 councilors. Sino simira to ara si sitwasyon ara no kini kita tatagara mga committees. Well, de brasan challenging especially el del disaster preparedness no, and relief operation committee. Pero before yo se entra con ese hablo conforme agara con ese chairmanship de ese no yo pilihan kita advice ng mga konosi kita. Nilang ba de syudad de Zamboanga mga former leaders, mga de otro lugar tamin na konosi kita. So simple lang iabla ka naton. Sigura lang to no pwede kita kida balance. Kung sa tapidi el consejo dito yung mga uban sigura pwede siya sa central mga budget. Ikosa tayo nisisita el City Disaster Risk Reduction Management Office, debe tayo pwede tayo incluhi. Debe dos bot tan grow. Diba? Hindi kita pwede siya successful kombate na disaster si hindi datong opisina mismo del City Disaster Risk Reduction Management Office preparaw. So amo uno imprento yo challenge no. Kung kita mira kita chene mga uban no cosa no hay na budget abus ka cosa chene tamanda kita doon kita entende. So kita kura kita sa balance na sigura el opisina tamin tan grow tamin no. And having and being the chairman of the disaster, di ba technically Zamboanga City man ulan, grabe el baha, grabe Chinansina, so that's actually a challenge on your matrabaho gayod ng uno sa del mga matrabaho vital committee na Zamboanga City el disaster committee chair on disaster and management. So amugat si LP na uno del mga na mga vital and matrabaho especialmente na tiempo de kalamidad and Zamboanga City man ulan baha, grabe tamin gayot el baha, grabe tamin gayot el mga tasosede when the terms of ansina klase aki na syudad de Zamboanga, and you were able to do that. Yapada kita mira mga bisinos pakilaya mo be pakilaya tatrabaha el un Boday Cabato mga bisinos. Parte tayo no podyo abla kita reporta con ustedes aquí no el punida lang del budget no componida del mga tiene kita mga damages during del mga typhoon tiene mga low pressure tiene kita aquí el componida del mga drainage system no preparado sabi ustedes cerca 1 billion de peso kita puede poner from annual hasta el supplemental budget. El waterways componida. So uno si del objective diato no hindi kita debe pelya or maalboroto as rabia con el gente kita mo mga pies debe kita entende kita kay el calamidad hindi kita pwede con ese pelya si dividido kita. Correct. Amo we have necesita busca ko ng solusyon, hindi kita umenta ko ng problema. Di ba? Okay. So, another thing, Cons, para na mga nuevo botante for the midterm and local elections, specialmente mga bisinos, akel, amo pa lang or first time pa lang sila vota for election. El pregunta, Cons, porque
kami bota kunel un Boday Cabato. Sigo, no, ansina, no, sabi to, si para conmigo, el mga botante, no, tabla kita, siya rasyonal, si. Tabota sila tiene rason, si porke, hindi kilabla, pasigilan ko na sticky, kere, kay cosa, pero todo kita tiene, kita tapo dita man justify, porque kita bota, porque kita kere ko rin sa kandidato. Yo, siguro po diabla ko mga jóvenes, no, el takarga pa kita ko nil youth, no. Sa ito takikita na early 40s di aton. Pero ito for trivia lang, no. Grabe si suporta si konsehal Boday con el mga jóvenes. Uno gatamen na kung sino el dito yung priority no el mga jóvenes. So I salute you for that. Siyempre ang sinaklase de pakilaya tuman lead con el dito del mga jóvenes. Specialmente na dito yung barangay. Si Basibira, no, takikita na early 40s di aton, pero chinetita bastante experience. No, yung prinsipya na barangay, kwanto anyo yung kagawat, kwanto termino yung kapitan, and then pribileyaw in bless, no, thankful yo por causa amor del constituente, and permite señor, pudo sirvia 2 veces city councilor. So, esa experience at sabia kita. Kita poco idea si pakilaya libangonese. Cons, porque Team Dalipe? Es el pregunta, uno to del mga konsehal na que ya puede, yaman, uno to del mga konsehal que yaman siya el publiko from where you started and aura talito na Team Dalipe. Actually, on our previous guestings on the different aspirants namin, Cons, ya pregunta tamen yun siya. Porque Team Dalipe or porque talina team performance el un Boday Cabato. Si. Una-una no kami pati mga Dalipin na kami otro gente. Si. Kaya kami related por causa chinyo uncle, hermano del Dimir, father, ya kasa kul hermano di Uncle Manny Dalipe. So bata kami tan junto-junte. Pero el razón gayot, no, en diable que el kisir conoce kanila daan de persona di ila, no. El razón gadli uno cuando el majority leader di ato, no, ya pidi que uni si para na buen del ciudad. Yo sabi ko sa des, yo believer yo. Este el chance di aton, no, para pwede kita ay progresa uno or dos lakang. Kay tamira kita al connection del aton majority leader, no, na national government, and ese chance taligat chamba-chamba lang si. Ya mira kita antes sa mga former leaders si atong Taman Apasan, endorso ng mga presidente, si Sintaw el presidente, chinemali otro priority tamen, no, mga palangga syudad. So ara takya ka naton. Pwede kita mira el airport, yung prinsipya. May mga developments talagang bata pa yo, tauyo siya kayo di baliwasan mo retyo. Alimi mga amigo, mga tata dila talita trabaho na airport abla na kami di kwanto anyo, kami kambye trabaho dio dila tata, ada daw kasi di say darde gat sing ara lang tan bata pa lang to during that time. Pa early 90s. So uno si tamira kita si sabi tul mga presyo di ese el local government di aton hindi kaya banta kun ese. Uno lang el di aton mga megadike el banta kinatetuan Paragiwan. Sa ito, above mga 6 billion projects worth. LGU di aton, takilita mga 5 billion el budget di aton, kisir kabeta to, usan patak pwede ase. Kunese. So, chance, el para kung kita kreo chance, malayudahan kita, no? Un lakang, 2 lakang, ese para buen del futuro del ciudad, kasi talya si mga grand infrastructure, siendo, si kita hindi kita kapable as on our own, ay stakat kita, man stack up kita for kwanto anyo. Yo, salyo na barangay, tamira yo, paltal budget del barangay, nisita soporta del city government. Igualan siyempre si palta tamira del city government, debit sini kita soporta ta resibi apuera. Yan mentioned to in the Nantes, ito el committee chair on the disaster na nasaguni ang panglungsod. How do the Lipes help you on your own committee? Well, yun huntoy kanila, no, del
the last year. I mean, like, if syempre as a chairman on the committee on disaster, tiyan nga to sa mga proposals on your own committee. So supportive ba el administrasyon na dito yung mga proposals when in terms of decision when in terms of your own committee? Amo mention din natin no, cerca de 1 billion de pondo que pwede aloka. Ese pondo no na based on assessment del disaster reduction office di atin. So, pwede po na hinay, no? Sabi to, bin instrumental tamili daton vice mayor. Kaya once si China sa mga proposal lang sina, kung vice mayor ito taman tangkwento, tamili vice, ayuda vice, dito nisisita kita kung este po ni mga pondo. So, amo no? Tayo dagad mo beka naton, which is kayo nisisita kita kel. And el good thing ali, yamira kita grande pondo, po ni ali, pero para kumigo personal, na yamira yaman disbalance na budgeting. Ta continua siyempre social services, ta continua to otro mga aspekto de governance, pero pwede po ni siendo por cuanto anyo na isimira, ta pwede po ni ang sina kantidad de pesos, no? Entroli baliwasan, entroli el San Jose Gusu, el mga waterways, el mga drainage system, entroli mga problematic barangay. Yapon golpe from annual as a supplemental. So that's para kumigo grande ko sa kay grande lakang. That's your initiative as a chairman of not exactly todo no, but abangan nyo ko sa ubal konseho tapidi tarimpuwa kita. So el follow up. Sí. So amo ke uno to del maga ya pensa. El dimil follow up talis. Sí. Sigura kad kita. Hindi man lang pas hindi kita habla man miss ko na sa budget, although hindi pakat masimple na si de grande, pero hindi pakat todo. Ya pwede siyempre po ni. Sina kita de grande necesidad kina syudad. Last question before we're going to ask your message, no, Cons. Siyempre, from Yen Star 2 como Yen Star 2 from other party, then Talito Aura, because of one vision of helping Zamboanga City, working parallel with the administration, kaya tapade ustedes mira pakilaya tamaneha el Team Dalipe con la ciudad de Zamboanga. Pwede ustedes mira the developments and progress of the city of Zamboanga under the leadership of Team Dalipe, of the Lipez administration. Almost all también del magayaman guest ka nato naki from other parties before. Yan cambia. Amot naman kita sa pregunta Konsi. The question is, how's you with your other parties now? ¿Qué tal ustedes pati el dito yung antes party when in terms of amistad or what? Sabi to el politika tali lang no? Sí. Este lang tiempo lang de politika. Sí. Ora kampanya, ta tiene siguro po confliction, pero kailan kami manamigo kami con todo. Sí. Manamigo kami con todo. So tiene el verdad no, tiene lang cuantos grupo di amon na antes na may pwede mang keep in touch pero tamireo one day man storya lang kami siyempre. Even imagine to no, there's such no permanent, di ba? Abla sila permanent allies and permanent enemy when in terms of political world. Like say for example, Celso Lobregat and Ben Climaco during that time, pilihan okay, junto sila. So our hypothetical question, Consi, last question. Just in case otro administrasyon El Cinta for the midterm, right after the midterm and the local elections on May, are you still willing to help with the administration or keda to opposition na konseho or pakilaya mo be el un Boday Cabato si otro ya administrasyon? Well, just in case otro el administrasyon. Sabi to umot abda kita no si Odni kita Tamiral Bueno. Alya kita. May although election area cambia partido pero na man yung history cambia partido. Sí. So nila ka man expound el inyo answer pa con ese no el about el uno por uno cambia, no? Sí. Pero sabi to si loyal kami na partido, kaya kami loyal tayo el partido kanamon saman ayudahan namin kita. Diba? Hindi ka pwede tali kita man blood, sweat and tears dali kita balikan na oras tas hindi kita
Dede ha. Ay deha ka na to. Okay. Astalya lang. Okay, so Konsehal Boday, your message to the people of Zamboanga City, especialmente na Distrito 1. Well, una-una no, tarindi gracias con ustedes. Aquí, no, tiene oportunidad, ya que yo ya pude visitar aquí, dale oportunidad conmigo. Y con todo, no, que tauwi ka nato, no, ganit, si Boday Cabato de Baliwasan, tiene oportunidad ya, sirvió como kagawad, kapitan. Ahora está aquí, no, takore kita otra vuelta para termino uli na konseho. So, amo lang kita, no, kere kita unido el ciudad de Zamboanga, kere kita tiene kita peace within kanato, no, and el importante pauwi kita taman ayudahan kita, si ese lang. Thank you very much, Consi and Conal Daton, Radientes, 98 Barangay, Amokel El Anak del Cañonazo, El Servicio Everyday. Konsehal Boday Cabato, mga bisinos. El Amor, indicio prioridad como konsehal del Distrito 1, tali trans with the blood. Okay, tali gayot mga bisinos, pakilaya and even iyo mga katropa. Witness iyo, no? Witness iyo, pakilaya el liderato, pakilaya mume en para na buen del mga vivientes, el mga kabato, mga bisinos, ali na baliwasan. Sa Amokel mga bisinos, el daton aspirante para konsehal desde el Distrito 1, Konsehal Boday Cabato.